So blessed yapon no to to hear a message from the Lord this evening. So excited na ba ang tanan to hear our next talk no or session? So our next session is naman din no, it's about repentance and faith. So this evening we are so blessed to have here with us our speaker for tonight. So he dedicated actually in SMC in the year 2017, and currently taga North Sea siya, Tibonco unit head siya. Sir, ayan current na service karon. So unit head siya sa North Sea, which is from Tibonco. So wala kayo palangay-langay at welcome Brother Norbert Marcelinius. Ngayong gabi, uwi kayo sa Watingog kay Murag. Ikalituran ko gabi ng buntag ba dahil sa kahapon. No? Again, my name is Norbert Marcelinius. Maula ko sa pag-introduce, no? Kay Murag, dedicated yun daw. Ako tapos sa Tinoon, bitaw. Ngayong gabi, sa tanan! Pag-upo ako din, ako lang pag-upangit. Klaro ba ako, Tingog? Mga brothers, hindi na pag-uul ka may hindi. Mura mo nag-away. No? Naglalaki yung mga kayo. Doon na nasa lumangan. Ay, nanawag na pinito. Dali, tasapit o. Sige. Brad, kita Brad. Brad. Ikaw po. Dali ka Brad. Mga sisters po. Dali ka. Sakit akong bilo. Forward na kamay. Kamay na malahin dali. So, again, my name is Norbert Marcelinius. 35 years old from Tibonco unit sa North Sea, no? And I'm a former seminarian. I entered the seminary after I graduated high school. For almost 8 years sa seminary, tapos Noah's some reasons, no? So, then, nag-serve sa parokya sa SFC. Nag-graduate ko SFC 2017. Nagawas ko seminary 2015. No? So, nice. Hello. Ay, magandang kuwan eh. Kuwan na ako nag-eat like mo siguro, Brad. Mura ko na sa pirihan. Okay. Hi! Hello! Nanihapon na ba ang tanan? Nanihapon na sister. Ako ba? Wala pa. Brad, pila ba ko kaminuto? 45 or 1 hour? 45 minutes or 1 hour? Para makakikuhan ko sa kontay. Sige, kay usually 45 to 1 hour man dyan na, no? Sige. Wala langan-langan. Ato ng diritso oil, no? So first, talk 1, we talk about God's love. Kundiin, nahugna ang tibuok kalibutan, the whole universe, because sa gugma sa Diyos. Ingnan yung katapan. Brad, sister, nahimugso ka tungod sa gugma sa Diyos. Apil po ng service team, no? Tungod sa gugma na ka. Moinungdan na ay langgam, na ay mga mananap, na ay dagat, na ay adlaw, na ay buwan, because ang Diyos na higugma. O gusto niya i-share ang iyang gugma. Pinaagi sa pagbuhat sa kalibutan. And the crown of all creation is the man. Because among all creation, ang tao lang na ay free will o intellect. Ang mga iro, wala sa intellect. Kung saan naman naasa ilaha? Instinct. Diba? Dahil dito na free will. Tanawa ang kapaw. Diba? Gawa ka na ilong. Labti ka na itong diri. Mula ka itong diri. So, kailangan pa sa anak-anaon. Pero kita, naatay free will. No? So, that's the most important gift, one of the most important gifts na gihatag sa tao. Ang Diyos gugma, o ihimo ta sumala siyang dagway o kasamahan. O kana ipadayag ang gugma sa Diyos, pinaagi sa pagbuhat sa kanan. God's love creates. Apan, ang tao dahil ulo.
masupakon. Diin nga nag-ayaw agi din na, di ayaw mo agi sa shortcut man brand. Oo, di ba? Ayaw lagi, ayaw na ato ng website, mo ato good. Oh, di ba, brothers, no? Di nga na ayaw na i-type na website, mo ato na website. Kaya mo mga sisters, magsigig panabi, magsigig panglibang. Di ba? Mga maritesan, na. Di nga nga bawal, alam, panglibang dyan. Kahit ulo. O tungod ni Ana, tungod sa pagsupa sa tao sa kabubuton sa Diyos, ipahamtang kaniya ang silot sa kamatayan. Apan ang Diyos, nagpabiling Diyos, tungod kay siya gugmaman, ipadala niya ang bugtong anak na si Jesus, na mo ay muluwas ka na kung tanan. Gikan sa sala, sa kaulipon, o kaulipon sa sala, o iyang ibuntog ang kamatayon, dinha sa krus. Dira. Wala tayo krus. Dira. Ay, krus ni Kristo. So, God's love saves. So, create is the Father, the Son is our Redeemer who saves us. Then the Holy Spirit is the one who sustains us. God's love sustains. No? Iyang ipadayon ang pagpangluwas, pinaagi sa Espiritu Santo. Ano sa man ang ipadayon ang pagluwas? Gitukod ni Jesus ang simbahan. O pinaagi sa simbahan, ana ang pito ka sakramento, na may padayon matuluwas sa katawhan sa Diyos. And that God's love sustains. So God's love saves, God's creates, God's love saves, and God's love sustains. The Holy Spirit and the Trinity is already there. But they are one. And that is what we call love. Because God is love. Then sa top 2, ato banggi, suki pag-ayo, kinsa man ni si Kristo. Who is Jesus Christ? Kinsa man nagluwas ka nato. Because kinahanglan, muakailata sa iyaha. Kaya according to Saint Jerome, ignorance to the Bible is ignorance to Jesus Christ. So how do we learn Jesus? Read the Bible. Read the Bible. And to make it in a summary, di ba every Sunday mo simata, I believe in God the Father Almighty. Then ito, I believe in Jesus Christ, His only Son, begotten by the Father. Di ba nadra? If you want to know more Jesus, then dito. And then while Jesus was here on earth, kung naapasad lang ka years sa kalibutan, pila ka years si Jesus sa kalibutan? 33 years. So nag-edad siya of 30, nagsugod ang iyang pag-sangyaw. The ministry of Jesus started when he got 30 years old. And started in the baptism in the river Jordan. Ug ang iyang central sa iyang ebanghelyo is repentance and faith. Sa ato pa connected ani talk 1, talk 2, talk 3 because this is our first module. So ang center of evangelization ni Jesus during the time na nasa kalibutan is repentance and faith. So ingon, repent and believe the gospel. And that is our talk today. So, makasugod ta. Introduction pa lang ito, ha? Mga bright man ta. Nag-eskwela ko sa seminarya for almost 2 years. Sa akong 4-year na course, 2 years na mag-eskwelahan, ihatag ako sa inyo 1 hour. Mga bright. Wala pa ka lang Ginoo. Si mga bright man. Ang taga-Central A. Balik A? Central A, mga bright. Waon lang 1 hour. Kupat na semester. Bitaw, no? So, magino taong tarong. Ready na ba ta? Sa episode 3. Okay. Unsa man yung repentance? Brad, sa pagkadumog di mo sa pulong na repentance, unsay yung sulod sa imong alipatakan? Pangayon pasaylo. Thank you, Brad. Ikaw, sister, ay mga ginta para magamit po ta. Ikaw po lang sa mistig mo, anak. Sistina. Okay, acknowledging that you committed a mistake and i-correct mo siya. Wow! Alin na ako, magkatag ko, ulit ako! How, tumakay mo sila! Bitaw, tama ito tanan.
Pero ato tanawon karon, unsa ba jud repentance and faith nga kanunay gidasulti ni Jesus. The kingdom of God is at hand. Kay kang Saint John ang iyang pagsakyaw, the kingdom of God is near. Doon na daw ang ginganiyan sa Dios. Ug mao po na ginasangyaw sa mga propeta before. The kingdom of God is near, doon na. Pero ang gisakyaw ni Jesus, the kingdom of God is at hand. Naana. Sa kanta na himugso siya sa kalibutan, ang dinharian sa Dios, naana. And the same thing, nang gisakyaw ni Kristo 2,000 years ago, I will say it again to you, brothers and sisters, the kingdom of God is at hand. Repent and believe the gospel. Okay. Unsa man jud yung repentance? Sama na siya. Next. Next slide. Before that, another story. Sige. Ako ang story is my family, no? So, may talang yun din ha. Then next slide. Ano mga barkada, mga amigo. So, next slide. Katong team building ni selfie training na mo. Ako po nito sa North Sea na siya. Tapos, next slide. Nahuman na ako ang CLP last Sunday, talk 8 na mo. And sa North Sea, ang nag-graduate is 43 kabuo. No? Pala ba ka Ginoo? I hope na kami ka lang nag-graduate po. No? No. So, di kasama yung 43 na mga kalag. Na kailangan natin atimanol. No? Sige, next. Nag-household na mga brothers. No? Sige. Nanapot mo anak sunod pohon. Naaway tawag mo nga household. Kakamu magtapok-tapok inyo ang grupo. Sa inyong mga balay. Karon, repentance. Unsa man yung repentance? No? Unsa man yung repentance? Next, Brad. Ako dibo talent kaya ni Brad si tuklok, no? It's not about saying I'm sorry. No. It's not just about saying I'm sorry. Because repentance is all about next. Loading pa. It is saying, God, I need you. Change me. So it's not enough to say, sorry, Lord. But it's all about, Ginoo, kikinahanglan ta ka, bag-uha ko. No? One ang gitawag sa the initial conversion of repentance is the initial conversion may ka nga, I'm sorry Lord, I need you, change me. Because sometimes, dahil ito madungog sa kalsada, di ba, nakamigabon mo siya, pag-una, ako din na. Ganahan, nanamot tayo sa ilahaba, kaya na, grabe kailang kaita, di ko na kaya. Yung magdadala o megapon sa gawa sa kalsada, ulaw ka. Yan naman Katoliko, dili man yung nana. Because there is a proper place to speak about Jesus. And we are so blessed, and you are so blessed, because ang inyong mga amigo i-invite mo, mga apilog sa LB, naamot din. Meaning, gitawag mo sa Diyos. For what? Repentance and faith. There might be something sa inyong kinabuhi na nagkinahanglan mo ang Diyos o nagkinahanglan o kabaguhan. It's not just about you, including me. Every time na maghatag ito, it will remind me to change also myself. Because I need God. Wala excuse ani. Ang service team, pagtuloy mga balaan na sila, kami, we need this. We need God. And we need that God will change. Amen? Sige, next, Brad. So, King David, kailan may King David? Diba? Una kay si King Saul, sulod si King Solomon, tapos sulod si King David, the great king of Israel. He is devoted kay sa Ginoo. But then, nagkasalak siya. Namagak siya. He is adulterer. Nangilog siya o mga asawa. Naa siya'y 600 plus ka-asawa. Legitimate na wife.
o 300 plus nga concubines. Di ba? Almost 1,000 iyang asawa. Then, he plotted a murder. But at the end of the day, he repented. He mourned, he grieved. Next. One thing I ito na ba? Right? Naingon siya, create in me a clean heart, O God, and put a steadfast spirit within me. No? Buhati ko o limpyo nga kasing-kasing. Because repentance starts in the heart. Starts in the heart. Next slide. Repentance starts in the heart. Tama na. It is not about being perfect, but it is about being honest. It's not about nga kailangan mayroon kang perfect, nga nag-ampok ka, kung saan pagkabalaan. Gikan ko na simba, ayaw ko istoryahin. Gikan ko na praise and worship, ayaw ko istoryahin ba? It's not all about that one. But repentance is all about being honest. Honest ka that you committed mistake. Because tayo ba, kabalo sa nakasala, sa nagkamali, di mo dawat, di mo angkol. Nanawang ibuhat nila tayo, Adan. Adan, asa ka. Ganong ikaon man mo ang bunga ni mo ang puluhan. Ay, ka ng babae. Oh. Diba? Kitutlo niya, wak na iangkol. Kanang babae nga imong gihimo. Ay, basta na pinag-inoong. Kanang babae nga imong gihimo. O nature na ito ng mga tao. Pag makasapaan gani, pag maaktuhan kay nakamali, di mo angkol, manudlo, mandamay pa. Oh, huwag tayo kalainan. But God, He wants us to be honest. Be honest that we are a sinner. Because the worst thing that will happen to sa usa ka tao, ang pinaka-alaot na mahitabo sa tao, kan dili siya mo angkon nga makasasala siya. Ang tao nga dili makabalo, nga wala siya sala, delikado na. No? Next brad. God doesn't want fake apologies and forced religion. Wala siya na ginahanap ng mga fake, atik-atik ng mga ngayong sorry. Lord, sorry kayo, Lord, para ikaw king Lord, ng good. Okay na ako ni Simba pa dito. No. What He wants is an honest heart. But He wants your heart. He wants your heart, brothers and sisters. Gusto niya mutuol ka sa iyaha, nga kinasing-kasing. Dili kaya gipugos ka ni brother sister, nga mag-repent ka din ha. Kaya ma-impyerno ka rin. No? He wants your heart. Ang kasing-kasing na may musulan. Namuangkod nga siya makasasala. Next, brother. If we, si St. John, first letter of St. John, lingon siya, if we confess our sins to Him, He is faithful and just. Kung imong isugid ang imong sala, ang Diyos faithful siya, o matao to forgive us our sins. See? Kung ato lang ikumpisa lahat ang sala, diya sa sakramento sa makikuli, He is faithful to forgive you. And He is just. He's not a judger para sa uban na amigan-tiganan nato. Ay, judger. Ay, nabuntis na siya. Ay, naku, kabikaon, yung bataan, yung bayhana ni. Walay amahan. Our God is not that. Sometimes ba, sa kalibutan, subok man pamalandungan, usahay, kung magkamali ang tao, kasi maluoy ko na yung mga babae ba, na mabuntis na wala amahan, tapos kitang-utago, na ibalaan, gadinig na ako dun sa ginikanan nga anak kanina. Ano kang ginoo? He sees you not as a failure. Kitanaw, kung nagkamali man ka, kitanaw ka sa Diyos na usa ka anak
nga mubalik ngadto sa usa ka balay. Unta lang puno, unta lang. Ang tanang mga ginikanan, andam mo dawat sa ilang mga anak. Dili itong luhol, dili i-abandonan. No? Next, brother. Repentance not just being strong enough to fix yourself. Ang paghinulsol, di daw nang iabot, imong i-fix, imong sarili, magbago ko, kaya gusto ko maayo. No? It's not about fixing yourself, but it is about being honest enough to surrender yourself to God. Just being honest enough. Because to surrender to God is not about defeat, but it's a triumph. Because you recognize God as God. Kung walay lain makapasaylo sa inyo, kung dili makapasaylo sa mga tao na nakasalak ka, ang Diyos ang magpasaylo sa inyo. He is willing to forgive. No? Next, brother. How to repent? No? How to repent? Number one, admit it. No? Pagkino ng lahat. Start with honesty. Admit na nakasala ka. Admit that you commit a sin. Because, kapag nababuka rin panahon na, ang ginabuhat ni Satanas karon, himuon ka niyang busy. Busy ka sa iyong trabaho, busy ka sa iyong mga pag-eskwela, busy ka sa iyong mga barkada, busy ka magtanong Facebook, scroll, hangtod wala kay time na muampok. Wala kay time na mamalandong, paminaw sa tingog sa Diyos. Kay busy naman ka. No? I don't know kung experience mo ninyo ni. Pag abot nyo sa balay, kung asa mamugikan, pag higda ninyo, cellphone na tumakon. Hantong makatulog na lang. Have you ever prayed before you sleep? Have you ever examined your life from morning until evening? Wala naman. Eh, busy magkaayo. Pag higda, kapoy na, burlog. Pag mataguntag sa'yo, ang pangitaon dili mag-ampo, asang cellphone, asang cellphone. O, di ba? Wala na yung time sa Ginoo. So, being honest enough. Napagayon na ang Diyos sa iyong kinabuhi. So, first, admit that you commit a sin. Admit that we are a sinner. What are those 7 capital sins? Last, no? Pagka, ulagon. Ako lang, pangit sa kaminawon, pero kinangan makadukog nga ang pagkasubraan kapag ka malisyoso maguna-huna sa usa ka tao. Last, magtanaw mga pornography, sex outside marriage, the premarital sex, mahulog na siya. And it is part of the 7 capitals. Pride. Sobraan. Ay, kihawag ko. Hindi na kuminawan. Ako ang unit head. Ako ang chapter head. Dapat sa ako ang maminaw. Ah, di ba? Ako ang magulang. Manghud lang ka. Pride. Ako ang ginikanan. Anak lang mo. Pride. Ako ang manager. Tao na taka. Pride. Pero, in a proper place. No? Next is anger. Kasuko. Gluttony. No? Kahabol. Envy. Pagkamasinahon. Daghana 7 capitals. Number 2, wait like that. See? There is healing in honesty. Kabalo ka ba? Kung honest ka sa iyong sarili, nagidawat mo, nagiangko mo makasala ka, nasulti mo na sa pari at tubangan, tapos ipasaylo ka sa Ginoo. Labi kaayo paminaw, kung naka-experience mo ang ana. Pero, you are not honest, magsige pa ba ka? Dili ka katulong. There is no healing. Magsakit ang imong dughan, tingala ka kalinturaw, laban imong ulo, di ka mahimutang. There's no healing in lies.
But in honesty, there is healing. So be honest enough sa iyong kaugalingon. Kung naihatag na task na di kaya, be honest. Di na ako kaya, Brad. Kailangan ako katabangan. Ayaw, pag, si kaya, na. Diba? Dagan tayo mga buta. Next, Brad. Feel it. Kung nakasala ka, then feel it. Real repentance comes with a heart that grieves. And you feel sorrow for your sin. You grieve not because nasaktan ka, nakasala ka. You grieve, nagbangutan ka, tungod kay napasakitan mo ang Ginoo nga mao'y naghigugma kanimong labaw sa tanan. Gipasakitan mo ang usa ka Dios nga nahigugma kayo sa imo. And we need to grieve with our sins. Okay? Next. That. You grieve because you hurt the one who loves you the most. Diba? Grabe yan, padupan sa cross. Gipatay sa cross para lang lumasong ka. So, angay ng Diyos, kung makasala ta, magbangutan ta. Kay ato ang napasakitan ang Diyos. Kaya namatay yan sa cross na maniluwas kanino. There's a theologian said, every time that we commit sin, kibalik nato si Kristo paglansad sa cross. It's a good reflection, brothers and sisters. Every time na makasala ka, mag-uwi, kilansad na punta ko si Kristo sa cross. Kailangan makaanak. But our God is willing for you to be saved. Next, brother. Turn from it. Hawa ni Ana. Then, repentance means to change direction. Usaba imong daanan. If you are now in a crossroad, diri ang dalan imong ginagian, dalan sa pagkamakasala, balhin ang dagay-dagahan. Balhin sa usa ka dalan, papaingon kang Jesus. Next, brother. Number 4, replace it. Kung imong ginagian ganina is kas makasala, agi sa dalan nga paingon kang Kristo. How to replace our sin? Read the Bible. Dili na display na itong Bible sa altar ha. Kasi giabog na basa. Our service team will give you guide our daily readings. No? Read the Bible, pray. Apo, brothers. Matagi kayo sa Ginoo. Sa ako binidiktin ko ang motto is ora et labora. Pray and work. Because to work is to pray, and to pray is to work. Saint Teresa of the Child Jesus, every time na maghilig siya sa kumbento, yan ang i-offer sa tanang mga misyonaryo. Maghugas siya ang plato, yan ang ginahimo. Ang paghugas sa plato, di na ginuhugas na siya. Lord, kaya ako paghugas ng plato, ako rin i-offer sa mga misyonaryo na nasa Africa. So to work is to pray. No? The next is serve in the church. Pag-alagad. Kaya kung mangalagad ka, makalikay ka sa sala. Marimayin ka. Kani ato mga service team kami, is a one way of replacing sin is to serve in the community. No? Next is to worship the Lord in the Holy Eucharist. Our community natin praise and worship. And it will remind you to stop doing sin. So replace your own actions into this. And number 5, surround yourself with people who push you towards Jesus. So tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Kung imo ganing kauban, you are so blessed. Kaya naamon din karon. You are surrounded by people na service-oriented, prayer-oriented. You know the brothers, no? Not the service team. You are so blessed. So, next, number 5, receive forgiveness. Confess your sins to our priest. Because the priest is the altar Christos, the other Christ, who officiate the sacrament of reconciliation. And through them, He will forgive you. No? Next. Ang problema na to, Ani, we believe that God can forgive us.
Ito ta Ginoo makapasay na tuwa. Pero we struggle to believe that He has forgiven us. Kabantay mo, ana, I experienced that before. Nangumpisan ko, pero feel na ko, wala gitawat sa ginawa ko pagka-umpisan. Pero ito ako, mapasayloan ko sa Ginoo, pero wala ako napasaylo eh. See? Tapos, muabot sa point, dili man ko worthy. Dili man ko worthy para mag-serve. Struggle ta. Kung ipasaylo na ka sa Ginoo, pasaylo na ka. Tuuhin, nagipasaylo ka. Pero, next brother, why? You need to let go of shame. Because sometimes, kung makasala ka, maulaw man ta. Diba, gilong-gilong na lang ta. Kaya sa kahilong, feel to guilty kayo ta. No. If you confess your sins in the sacrament of confession, then let go of shame, then walk in grace. Walk in the grace of Jesus. Okay? So, believe that He will forgive you and believe that you are forgiven. Next. Repentance na punishment, but it's about restoration. Usay man doon, ay, what? Pasay lo kay. I-punish ko sa Ginoo, silutan ko. God wants you to repent because He wanted to repair you. Gusto niya i-restore ka niya. Gusto niya himuon niya ng buo ulit. Because every time that we sin, we are broken. Broken ta. Like King David, broken Jesus. But Lord, I need you. Change me. Okay? Repentance is all about restoration. God wanted to restore you because He loves you so much. No? Palakpakan mo, Ginoo. Repentance requires faith. So, dili pwede nga repentant ta. Kinalan mo tuo ta. Kaya ang pagtuo, next, is a grace from God. Kini usa ka gasa sa Dios. Grasya sa Dios ang pagtuo. It's a gift. Di ba kung gift, ihatag na. So, the gift is already given to you. Nara sa imo ako dawaton nimo dili. Karon, pagmutanon ta mo, gitagaan mo ang pagtuo sa Ginoo. Dawaton ninyo dili. Hello? Dawaton dili. You already received it during the sacrament of baptism, and you need to act it out. Kaya kana grasya man, gikan sa Dios, kisa may hindi mong dawatan na. Yeah, willingly given to you. Pero, nag-agad ang Ginoo, dawaton mo na. So receive the faith of God, because that is a grace from Him. And faith is, you need to believe in the gospel. Because our faith is rooted in the gospel. And the tradition of the church and the church magisterium. Next, faith is a personal act and decision. So kung yung ginabag-gasa siya. So naara sa imo kung mo response ka sa tawag sa Ginoo nga tuuhan mo siya. So it's a personal act. No? You need to decide. Because according sa CCC Catechism of the Catholic Church, faith is hearing. Kung nadungog ninyo ang pagtuo, naara sa iyo kung tuo mo din. No? Next. Faith and repentance are inseparable. Dili pwede bulagon. It's like a bird. Kita mo sa bird, duha mong pako. Para makalupad ang usa ka langgam, kinahanglan niya duha ka pako. Pero kung isa lang, di na sa kalupad. The same thing with faith and repentance. Pag-uba na siya. Kaya ang imo ang kalag, dili kalupad, palungo sa langit. Kung saan yung pag-ano sa langit, tubos ang ka-faith. Di makalupad, puros ang ka-repentance. Nga wala ka nito. So dapat duha. Magsabay yun na para makalupad ang imo ang kalag ug makasulod sa langit. No? So faith without action is dead. Matod pa ni St. James. So kinahanglan na lihokon.
Kailangan mo tuota and we need to act on it. Next slide. So we need to experience peace, joy, and the power of the Lord in our lives. So if you will repent, you will receive the grace of peace. Kaya ang tao nga honest sa iyang kaugalingon o honest at tubangan sa Ginoo, makabatun na siya sa bunga sa Espiritu Santo na mao ang kalinaw. You have peace of mind. Kay kung sige tago-tago ang asala, dili ka comfortable, dili ka at peace. You become paranoid. Tapos kung simpa ka pagsulod, di mo simpa. Tapos cool po, kumpisan. Nangalawat patog ka, which is very, very sad. So go to the confession, open mo na itong confession room na then go. But don't worry, you will be scheduled to go for confession. Gusto ba niyo kalinaw? Yes. Gusto niyo kalipay? Yes. Gusto niyo makahimamat ang Diyos? Yes. Then repent and believe in Jesus Christ. I want you to sit properly. Sit proper. Let me end this session with a reflection. So I want us to sit properly. Then, I want you to close your eyes. And at this moment, I want you to examine your life. At this moment, in the moment of silence, feel the holy presence of God. Sinatian. Then try to examine your conscience. What are those sins? Kaya tagong-taguan ako. What are those sins? Nadugan na ako pinatagong-taguan. O galing na sa balik-balik na akong ginabuhay. Am I willing to surrender that sin to the Lord? And tell Him, Lord, I'm sorry. I need you. Change me. Change me, my Lord. I need you. Try to imagine the time na nabuhat mo ni mong nasala. What are those sins? Then, tell them to Jesus Christ. Isulti kang Jesus in a silent moment of your life. Lord, these are my sins. I'm so sorry, Lord. I need you. Change me. Help me to walk in the right path. Because I want heaven. I want peace. I want joy. I want love. Help me, Lord. Change me. I want to become a better person. I want you to call me, you are my beloved Son, in whom I am well pleased. Kini ako pinalanggang anak. Ayawan ang Diyos andam mo sa iyo kay siya puno sa lupa.
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Brothers and sisters, can open your eyes. Let me share to you a short story of my life. I'm like you before. I have hatred to my father. From grade 3 until 21 years old. I really hate my father because he killed someone. Napriso siya until 4th year high school. Pobre kayo. So, ibatay niya ang mga silingan. While going to the school, panunod sa eskwelahan, ang mga tao, ang mga silingan maingon, ay mga ng anak sa kriminal. Mga ng anak sa nagpatay o mamamatay tao man ang anak papaanak. Then ako mga kasi pinabuli ko sa ulo. And because of that, I hate my father. Tago-tago lang ako na. Wala ako nakipagkita sa mga anak. Pagkita ka kung bisita mi sa Prisuan, bisita mi sa Dapicol, una nila sa Maa City Jail, andun na abon sa Dapicol, andun niya po. Pero deep inside, tago-tago na po ang kalago at kasuko o pag-promote sa mga. Then, one of our subject in the seminary, you need to go back to yourself. Where you came from. Because you cannot continue if there is hatred na daladaanan niyo. That's for me, ha? I don't know with you. So, dili ka may mata. You cannot grow if you have a lot of baggages. Then, on the 21st of my birthday, ulit ko sa mua. And one of my assignments is to know my degree. So, the question of, asa ka, pag buntis mo sa kuama, ano sa iyong ibate? Ang kalagot tayo sa kuamahan, nagsugod, sa diyang pagbuntis ni Mama Sakto. Unwanted baby man ko. So, rejection starts there. Pagka balon na buntis, Mama, pakuhaan ako ta. Doon ako sa tiyan, but the emotion of my mother connects to me. That's the explanation of psychology. When I studied psychospirituality in Rome, sa Italy, ba't pag ma-reject ko, magluod dahil ko. So it started there. Ang kalagot sa upapa nagsugod, kay si Papa may kunay, palaglag na. Huwag ang gibot ni Mama, nag-inom siya dagang portal, nag-inom dagang soft drinks, nagbira ang baboy na para makuhaan siya, kung wala tao nakuhaan si Nobert. Ay, si Nobert si Mama. Lingguin tumayo si Nobert. Sa idon nila ni Mama, patinggo niya na. After 3 months, mingana si Mama, it's rich. That's my hope. Ang isulti ni Mama, pero pag-abot ng bulan, while nag-asulti si Mama, while nag-isulti ni Mama, kami naman doon sa kusina, naghilak si Mama yung tao. Pero doon, after 3 months, wala akong kalalaman. Ako na lang humingon sa Ginoo. Ako yung Ginoo, di ko na mahal ng bataan. And there, my mission started. God allows me to be alive because I have a mission. So, tuod man, after 9 months, kabangan ako. Hap sa kong lawas, pula kaay. Hap sa kong lawas, puti. And that's the result. And then after 3 months, nawala. Then, nagbalik daw. To make it short, nakapagay si Papa, naglago. Then, to make it more faster, fast forward, birthday na ko, 21st birthday. Nang harana ang mga kauban ako sa GKK, mga youth, katikista, mga Council of 7, GKK servant leaders ang GKK. Nang harana sa akong birthday, o dito, ipagawas na ako tanan. Tungkol mang gundi mo pa, pati ng hinina, pati ang nagkitara, nayabang na kinihilang kape. No? So, dito na ako gusto na, lagot ko sa imuha, yung asin, kung ana, ikaw ay yung na. Pati na ako hila. Di ba ko palunga ako mga iksoon ng hila ko, kaya otro po siya naglagot ko, Papa. Tago-tago lang na mo. Tungkol kay respeto lagi mo. No? Naghilap siya.
Pinuod pa ko. Pinuod sa namin. Ako lagi mo ilang ikuan. Baon. Pero pinuod pa. I experienced heaven during that time. And it's not easy. Kung dali lang, no, kana pagsulong sa tinuod, sa imong tinuod yung bakit, lisod, pero possible di ay mahitabo mga iso. Then first time na ako nakita si Papa, na perting nila. O burang ikumot ako kasing-kasing, pinadugog na ko siyang pulo, mga anak, dol, pasaylo ay tao. Kaya kinabunok mo daw siya sa amahan sa ulo. And then, sabtan mo ang kinabuhi sa kanya. No? If there is a reconciliation, there is peace. My dear friends, to ask forgiveness and to reconcile to those people na nasakitan ka, it's not easy. But with the grace of God, it's possible. Ay na pagdali. Hinay-hinay na. Trust the process. I know na abot mo inyo ang mga story. I can see it in your eyes, in your forehead, sa inyong mga abagang bukat kaayo. I can see it. Nagkakagalatana. So every time hatag ng retreat sa mga graduating students, maghatag ng retreat. Then, pagkagabihan na, I will give 2 hours for one-on-one counseling. Ay, mura ko. Mahugno. Kalimutan lumay kay mga batan mga graduating. Senior high and college. Girate ko sa kong papa, girate ko sa kong uncle. Kanuoy mo ito, mga asang kapaguluhan. Kaya mga bugat na doon. I don't know. Gimulis siya po na rin. Kanuoy yung tao. I think God has a reason why He allowed niya mag-uwi pa. So we reconciled with my father. And last 2016, I got cancer. Nagyawi ko sa inyo, Lord, na naman ka. Nagserviso ko sa inyo, seminary, nagkatipista ko, nagsulod ko yung nanay, nag-aabot sa sakit. Nagyawi, no? Nagyawi. But at the end of the day, if this is your will be done. Sa ilan pag Ginoo, no? I got prostate cancer. Because for almost 2 years, I never treat masturbation. So kung ayaw ang doktor. Because when I was in the spirit, I want to become a saint. Dili i-declare sa Vatican na nagkamay na saint lang. I want to be a saint. But on the 2018 of February, after 3, undergo ko, sige, di ba yung saint? Radiation, isa ka chemo. Then 2028, after nagbisita sa Simala, kung hihikap sa heart ni Patipio, I am now cancer-free. But dear brothers and sisters, it's not about my story, but it's about how marvelous God is. If you believe in Him, that He can heal you, He will heal you. Just have faith. Just have faith. And God will always be with you. In my 10 days retreat, ako lang isa nag-retreat, na wala ko ka-istorya, Jesus told me, you are my friend. I will be always with you. And with that, may God be with you. And a round of applause for our speaker, George Robert of Manila. So that's it. Don't let it be done to me according to thy word, so your will be done. So we have learned from the talk now ni Bro Robert that repentance and faith is that repentance starts in ourselves, so in our hearts. So it is not being perfect, it is being honest. And also repentance is not a punishment but a restoration. So how to repent is first to admit and to feel, to turn from it, to replace it, and receive forgiveness. So those are the 5 things na atong buhaton to repent.
So repentance and faith are inseparable, no? So dili na sila magbulag. It should come together. So thank you kayo, Brother Norbert, for the very empowering messages and talk this evening. So in behalf of our chapter, Central A, allow me to give the certificate of appreciation. The certificate is presented to Bro Norbert De Rosario Marcellones in grateful recognition of his dedication and contribution as a resource speaker during Talk 3 of SMC Davao Central Christian Life Program 2025 entitled Repentance and Faith. Given this 4th day of July 2025, St. Thaddeus Parish, General Marbar Street, Davao City, Philippines. Signed by yours truly and my assistant team leader with my chapter head, Bro Kyle, and Sis Rose Vidal. Thank you so much, bro. And kita-kits sa provincial conference. So, we are so blessed to nakapaminaw ka sa very empowering speaker tonight. And